Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, bonjour les élèves. On va faire toujours dans cette vidéo la comptabilité générale, la comptabilité des écritures d'inventaire et de régularisation sont des écritures qui se font à la fin d'année. Et cette vidéo concerne la séquence importante, c'est l'amortissement. Premièrement, on va définir l'amortissement. Et c'est la constatation comptable d'une dépréciation de la valeur d'un immobilier due à l'usage, au temps, à l'obsolescence et à toute cause dont les effets sont jugés irréversibles. La constatation comptable est l'étalement de la valeur du bien amortissable sur sa durée de vie probable. Le rôle, l'amortissement est correctif des valeurs des immobilisations. L'amortissement permet la répartition du coût d'une immobilier sur plusieurs exercices. L'amortissement permet d'assurer le renouvellement des biens immobilisés. On va faire le mode d'amortissement. L'amortissement dégressif. La loi de finances 1994 a instauré une option, le système de l'amortissement dégressif pour les équipements acquis à compter de 1/1/1995. Ce système d'origine fiscale permet l'amortissement décroissant, les annuités étant flues au départ. Il y a deux types déjà connus qui est l'amortissement linéaire. L'amortissement, fait attention, je recommence, il y a le mode d'amortissement, il y a l'amortissement dégressif, c'est ça, et il y a amortissement linéaire. Ou constant. Et il y a, premièrement, c'est ça, et il y a l'amortissement dégressif. Les valeurs d'origine, on a le coût d'acquisition des amortissables hors taxe de biens récupérables et coût hors taxe prix d'achat plus frais d'installation et de montage, frais de transport. يعني تسمى لي طايح بيا. Remarque, tous les biens produits ou créés par l'entreprise, la valeur d'origine est égale au coût de production. Pour les acquis à titre gratuit, la valeur est égale à la valeur actuelle. Tout ça d'après l'article 14 de la loi 9-88 de 1992. On va faire une autre chose que la base d'amortissement. Ce sont des concepts de l'amortissement, ça. La base d'amortissement, à partir de quelle est dit calculée. En cas de mode constat, la base d'amortissement correspond à la valeur d'origine. En cas, pour la première, la base d'amortissement correspond à la valeur d'origine. À partir de la deuxième annuité, la base d'amortissement correspond à la VNA de la fin de période. Faites attention. N'est-ce pas l'amortissement linéaire qui est constant ou la valeur d'origine. ولكن l'amortissement dégressif أول عام هو la valeur d'origine. العام الثاني العام الثالث هو VNA. يعني العام الثاني هو VNA العام الأول. العام الثالث هو VNA العام الثاني etc. La durée de vie probable correspond à la durée de vie prévisible du bien amortissable. Par exemple, pour le bien de transport, la durée de vie probable à peu près 5 ans. Remarque, pour les immeubles non amortissables, fonds commerciaux, terrains immobiliers financiers, faites attention. Selon le principe du coût historique, la valeur ne peut pas être modifiée tant que l'immeuble est inscrit au bilan. Faites attention. Les immobilisations sont inscrites au bilan avec leur valeur d'origine hors taxe, sauf pour les voitures de tourisme, qui diront toute taxe comprise quand l'autre vie n'est pas récupérable. Pour l'immobilier acquis au cours de l'année, la première annuité à calculer en appliquant le prorata temporel. Ça veut dire شرينا في 1/3 ما نحسبوش 12 على 12 نحسبوا 3 نكونطيو 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 نديرو 10 على 12 ولا شرينا بجوج نديرو 11 على 12 شرينا 4 نديرو 9 على 12 نحسبوا منين شريناها حتى لا فان داني. Chaque fraction du mois est considérée comme un mois entier. كنحسبوش بلي جور بالنص شهر. Le mode de calcul هو ريزوميتو في الطابلو في واحد الطابلو حاولت نريزومي في واحد الطابلو
بالنسبة للامورتيسمون لينيير لو طو d'amortissement هو 100 على n هنا نوطيتها دي لا دوغي دو في هو لو طو كونستون ولا كندير 1200 على دي و دي هنا كنحسبو بالشهورة. بالنسبة لو طو ديغريسيف كنضرب هاد لو طو لينيير فوا لو كوفيسيون كاين 1.5 بالنسبة إلا كان لا دوغي دو في تلسي 4 سنين الماتيريال و جوج إلا كان 50 سنين وفوق السنين كنديرو 3 ردو البال. بالنسبة للامورتيسمون قلنا بأن أ إيكال فالور دوجين فوا تي ولا كنديرو فالور دوجين فوا تي فوا 1 sur 1200 وهنايا هادي بروراتا تامبوري 112 هي عدد الشهور العام و 112 هي 1200 وهنا إلا كان العام كامل كنديرو أي تي. بالنسبة لامورتيسمون ديغريسيف العام الأول كنديرو فالور دوجين فوا تي دي والعام الثاني كنديرو في ان أ فوا تي دي إلا كان عام كامل موا كنزيدو 1 sur 12 بروراتا تامبوري. بالنسبة لسيغما أ د لامورتيسمون ديغري هو أ 2 أ 3 بالنسبة هادي نقدرو نسحبو الكالكول ونسحبو الماتيماتيك ونديرو بأن لا فالور دورجين فوا تي على 100 فوا 1 sur 12 افيك ان منيش هنا تا العام لي كنخدمو بيه في ان أ دائما كتساوي فالور دورجين موان سيغما أ pour l'amortissement linéaire ou pour l'amortissement dégressif. Lorsque le taux dégressif devient moins que le taux normal, on retiendra ce dernier, ça veut dire le taux constant. Sont exclus de l'amortissement dégressif dans les constructions, les immeubles en cours ou les voitures de tourisme. Fais attention. Le plan d'amortissement a les concepts la valeur d'origine ou la valeur dentaire ou la limite de l'amortissement. كنحاولوا نريزوميهم اللي كنسميوه tableau d'amortissement. كيجيو الطابلوات لو طابلو دامورتيسمون كونستون اللي كيتكون من 5 لي كولون. وبالنسبة للطابلو دامورتيسمون ديغريسيف كنزيدو جوج أو كنزيدو 3 كنعملو لو طو دامورتيسمون ديغريسيف وكنديرو لو دامورتيسمون لينيير وكنديرو لو طو ريتونو يعني لو طو ابليكي وكنفهمو لو طو لامورتيسمون كونستون طابلو ديالو كنديرو لا بيريود هما لي زاني ولا ليكزيرسيس ولا فالور دونطري ولا نويتي و سيغما دو أ و في ان أ. ردو البال لو طابلو دامورتيسمون هو اللي كان فيه لي زيموبيليزاسيون يعني سيغما دو أ اللي كيتكون 5 لي كولون كنديرو سيغما دو أ دو début de période ou sigma de à la fin de période وهنا كنديرو لي دوطاسيون au cours de l'année وهنا cumul d'amortissement des immobilisations sorties. بالنسبة لا كونتابيليزاسيون دائما كنديرو في الديبي دوطاسيون في الكريدي كنديرو لامورتيسمون اللي في لا كلاس 2 وهنا في لا كلاس 6 توجور. في اتونسيون سواء بالنسبة لامورتيسمون لينيير و بور لامورتيسمون ديغريسيف. عطيت هنا امثله باش هما ديغاديزم ان نون فالور امورتيسمون دي نون فالور ديغاديزم الكوربور امورتيسمون ديزمون انكوربورير وعاوتاني ديغاديزم انكوربورير امورتيسمون ديزمون انكوربورير. في اتونسيون هنا كنديرو المونطاج دو امورتيسمون يعني au cours de la d'année. Pour les dotations exceptionnelles on débite le compte dotation aux amortissements exceptionnels. Les biens totalement constitués à figurer le bilan tant qu'ils sont encore utilisés par l'entreprise. واخا الماتيريال كيولي امورتيس مهما كنكونو خدامين به كيبقى في البيلان ولازم ولا ان فالور خصو ملي كيولي امورتيس خصو يخرج لي زيكريتو ديالو كنديرو في الدي بي امورتيسمون ديال نون فالور ولا وكان كريديو ليموبيليزاسيون لوي ميم لي في لا كلاس 2. ردو البال la comptabilisation de la cession des biens كنديرو برودوي في الاول كنديرو برودوي سيسيون برودوي دي سيسيون هنا بالكريدي كريونسي سيسيون ديزموبيليزاسيون ولا الشيك يعني لا بانك ولا شيك انكيسو ولا لا كيس. ردو البال وكنديرو ها هما نحاول نكتبهم هذا البري دو سيسيون على دات دو لافونتير في الحالة ملي كتكون في ان ا سوبيريور زيرو باقا متأمن كنديرو امورتيسمون في ان ا و لي موبيليزاسيون كونسيرني بلا فالور دوريجين هنا سيغما دو ا في ان ا. في اتونسيون وملي كيكون ديجا امورتيساب في ان ا كتساوي زيرو ها هو مكنديروش في ان ا. La dotation complémentaire doit être calculée à partir du début jusqu'à la date de cession. ردوا البال merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance et n'hésitez pas d'abonner. تشجعونا.